ତସଳ ଉତ୍ସବ 2026 ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳିତ। ତେନ୍ତୁଳିଆ ନଗରସ୍ଥିତ ତସଳ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟର TOMSର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତସଳ ଉତ୍ସବ ଗତ ରବିବାର ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଓ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହି ନେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସଂସ୍କାରର ସମନ୍ୱୟକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି DSP ନିର୍ମଳା ଗଚ୍ଛାୟତ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶିଶୁ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି CA ଅରୁଣ କୁମାର ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବାସ ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଗୁରୁ ଗୌରବ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଓ ଏହି ସଭାକୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ମହୋଦୟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନୀରେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ NCERT ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି ତାହା ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସଫଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ଅତିଥି, ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ए स्कूल चेयरपर्सन। स्कूल चली तोषाल शिक्षा फाउंडेशन अंडर से फाउंडेशन रे मु मो मिसेस शुभश्री नमिता दास आम डायरेक्टर अच्छु। स्कूल विषय जदि मुझे कहबी एटा हूँ प्रथम वार्षिक उत्सव। स्कूल करने मोर बहुत दिन इच्छा थिला। कोचिंग सेंटर रू आरंभ करी स्कूल आम करूँ। सबुठ बड़ कथा आज ए सभा को एत बड़ सभा को आपण मैंने आसी एटा को आपण बहुत 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 धन्यवाद आपण मानक आपण मैंने आसी पहुँचले। मु पिला मानक एतिकी मेसेज देवी ए प्रोग्राम हूँ पिला मानक पई। पिला माने जदि चाहिए एमिति बहुत अनुष्ठान गढ़ी उठी पिला मानक पई ही एसबू होईची। आज देखूँ आम DSP सार DSP मैडम आसचंती, पोएट आसचंती, एत बड़ लोक आसचंती केवल ये पिला मानक पई। तो मु पिला मानक एति कहबी मनीष परी मनीष हवा आमे तो ताठू बड़ कथा कौन अच्छी। तेणु पाठ तो कहार होउची कहार कम होउची बेसी होउचु किंतु मनीष परी मनीष हवाटा सबुठ बड़ कथा। सर शिक्षा भली अनुष्ठान को ये बाछिली मोर प्रोफेशन एक्जाक्टली मुझे बैंकर। आई वाज ए बैंकर व्हेन मुझे 1017 रे मु HDFC रे चाकरी करथिली। तापर मु जॉब कोटी करके ट्यूशन करूँ। ट्यूशन रो कोचिंग रो स्कूल तो गोटे पीरियड ऑफ साइंस मुझे शिक्षा को बाछिली। मोर लाइफटा पूरा स्ट्रगल स्टार्ट होता केमती शिक्षा मुझे भलसे पाइबी से इच्छा है मुझे पिला उचित शिक्षा देवी। आ सबुठ बड़ कथा पिला आणिकी मेन स्ट्रीम रे ओडिया मीडियम पिला देखते आज डेट रे मेन स्ट्रीम को आसीपार ना। आप नीट जेई मेन जी एग्जाम हो सब एग्जाम रे ओडिया मीडियम पिला स्कोरटा कम रोचु कहीं आमर NCERT से फॉलो करना। तो ये नुआ कॉन्सेप्ट को ऐड करी आम कौन कलु ना NCERT को फॉलो कलु माने ओडिया मीडियम स्कूल किंतु NCERT एथरे एडेड अच्छी जो थी कि आमर पिला माने जिते 11-12 जो पास करुँच सहज हो केमती अति सहजरे नीट जेई मेन सब क्वालिफाई करेंगे। से मोटा फास्ट स्टेप थिला गोटे स्कूल।